సినిమా ఎవరు వచ్చారు? ఎవరు వచ్చారు? ఇప్పుడు తాక ఆడేస్తావు. వెళ్తున్నాడు వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి ఉండు ఉండు టాక్ చూడు. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರದು ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಅವನು ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ. By smell itself, you can find out, sir. You can recognize. By smell itself. అంత భయం ఏంది ಸಿಂಬಾ? ಇದೆಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ಏನೇಳಿ ಕಾಲ್ದು ಬೇಕು, 1 month ಬೇಕು, ಒಂದು 15 days ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರಿ, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಅದೇ